अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगर जोम वात आज तम सात इंतजामिया तरफ आमद रफ्त बापत बंद करना आमत ये वत पे पस वसित आय वन करोल रामबनस मज आज सुबह पस वसित आमज यम पत इंतजामिया तरफ वत गाड़िन हिंद इन गसन बापत बंद करना आय वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाले ये इंतजामिया तरफ कोशिश करने तत इंतजामिया तरफ वत पे सफर करन वालन मुसाफिरन वन आमुत तिम गन सफर करने ब्रो मुतलिक महकम सब्त कर युत जन तिमन सफर करने दौरान कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। बड़े बड़े बोल्डर आए हैं यहाँ पे। जिले पुंछ किस मेंढर इलाकस मज तलाशी कार्रवाई दौरान मुश्तबा शख्स गिरफ्तार करना आई तत पुलिस तरफ वन आमुत गिरफ्तार करना आमद शख्स गजवा फोर्सिक बालई वर्कर तो प्रिजगर करने दौरान गिरफ्तार शख्सन निश 6 ग्रेनेड बरामद करने अलाव कह दस्तावेजात जब्त करना आमद ये जन पुलिस तरफ वन आव प्रिजगर करने दौरान यह कत ब्रो कुन आमज यम वर्कर इलाकस मज रवायती भाईचारा जख वातन कोशिश करान ताहम फोर्सेज एहलकारों तरफ कार्रवाई अंजाम दिन ब्रोह यम दशवे गिरफ्तार करना आमद। ये कल रात से एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो गलूता और नका मजाड़ी एरिया में मेंढर के एरिया में कंडक्ट चल रहा था। इस जॉइंट ऑपरेशन में एसओजी मेंढर और 49 आरआर ने जॉइंटली इसको कंडक्ट किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गाड़ी जो है वो रोकी गई जिसमें 2 शख्स थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनकी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सस्पिशियस लगी और जब फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो फिर उसके बाद उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके लिंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और उसी क्वेश्चनिंग के बिना पर उनके घर से जो है वो 6 जो है ग्रेनेड बरामद हुए। साथ में कुछ पाकिस्तान लश्कर तोयबा के गजनबी फोर्स के जो पोस्टर्स हैं वो भी मिले, बैलून्स मिले जिनके ऊपर पाकिस्तान के निशान हैं। और फिर जब उनका मोबाइल जो है वो उसको किया गया, उसमें क्रैक किया गया तो उस मोबाइल की जो डिटेल्स हैं वो उससे पूरा पता चलता है कि इनका जो ये ग्रेनेड लाने का जो इनका मंसूबा था वो यही था कि यहाँ किसी जो टेंपल है उसके ऊपर ग्रेनेड थ्रो करने का था। और उसमें इवन एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ग्रेनेड जो है वो खोलना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। और पाकिस्तान की तरफ से पूरी हिदायत थी कि आपने किस पर्टिकुलर जो टेंपल है, अड़ी टेंपल है मेंढर का, जहाँ पे इस ग्रेनेड को थ्रो होना था। तो फिर फर्दर जब इनसे और इंटरोगेशन की गई तो 2 लोग और हमने अप्रीहेंड किए हैं जो एलसी के पास डाबी विलेज है बालाकोट में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनसे भी पूछताछ जो है वो जारी है। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो यहाँ पे कम्युनल हारमोनी जो हमारी यहाँ पुंछ की है उसको नुकसान पहुँचता। वादी कशीर नामसैद हालातन दौरान ये कय्यान गरन हिंद चंग छत सपद तत कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत वादी हिंद कय्या गर तिम यम जन हुकूमत कन अफसरन हिज बालादस्ती तो गैर संजीदगी किन कसम पुरसी हिंद जिंदगी गुजर बसर करनस पे मजबूर सपदमित। दंदीपुर कोकरनागुक रोजन वोल इमाम साहब शबीर अहमद पडर ये कोरोना वायरस दौरान इंतजामिया तरफ वाज तबलीग करनस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट तहत जेल सोजना आई तत शबीर अहमदन अयाल फाकशी करनस पे मजबूर सपदमुत। ये जन अफराद खान तरफ वन आव शबीर अहमदन मौसूम बच्चे मोहल्लिक बेमारी मज मुब्तला तो इंतजामी कार्रवाई सहुंद इलाज कर तिमन बापत सठा मुश्किल सपदमुत। शबीर अहमदन शुरू तरफ पुरनम चश्मो इंतजामिया मंग कर आम तिज रिहाई हवाले गन कदम तुलने इन युत जन तिहुंद दोह गुजारन मुश्किल सपदे। यह कत बावन लायक ये कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत इंतजामिया तरफ कह गाइडलाइन जारी कर आय तो लूकन वन आव तिम गसन हुक्मनामस पे अमल करें तत
وادی کشیر تو جموں کشیر مز وچھنہ آمت زِ حالی DDC انتخابن دوران چھُنہ نہ چناوی ریلین دوران تو نہ ووٹنگ عملہ تو کاؤنٹنگ دوران نہ لکو طرف تو نہ انتظامیہ کے افسروں طرف یمن گائیڈ لائنزن پہ عمل کرمت تاہم شبیر احمدن واضح تبلیغ امہ آئی انتظامیہ طرف پیش کرنا آمت یتھ دوران تم پبلک سیفٹی ایکٹس تحت جیل سوزنہ آئی تو تہند جیل سپدن پتہ کیا تہندس عیالس پہ گزرومت تو یہ تم بیان کران فاطمہ کوت کال گو مالس بند 6 رٮ۪تھ کیا یژھان ونکس کیا ون کت کر سیود کت کر سیود خاطر مگر معافی تھی کس ونکس پنس پاپس بغیر بیت گھر کیا ڈیمانڈ کیا یژھان ژٕ کیٛاہ یژھان چھکھ بیٹا ون لگس اگر تمس غلطی گٔمٕژ تتھ دِ معافی بہٕ چھس پانہٕ اڑٕ سار بہٕ کیٛاہ کرٕ مےٚ چھُ شُشارُک داے کھیوٚن تمہِ بدل چھُم بہٕ منٛگن معافی اَسہِ چھُنہٕ کٕہۭنۍ سہارٕ ییٚتٮ۪ن اکھ بیٛاکھ چھُ دِوان رۄپیہِ 4 انان چٲنِس دوا اَسہِ چھُنہٕ کٕہۭنۍ خۄدایس ورٲے نہ چھُس بویا نہ چھُس مولا کٕہۭنۍ چھُس نہٕ کوت کال گو ونکس أمس بند شبیر تٔمۍ چھِ 6 رٮ۪تھ وۄنۍ ترٛٲے دۄن تہٕ سُے حال اگر کینٛہہ تٔمِس غلطی چھِ تتہِ دِتوس معافی مےٚ چھِ یِم بچہِ تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ پانہٕ چھس نہٕ واتان میں ادھر ہی ان کے پڑوس میں رہتا ہوں. آپ کی وساست سے میں یہاں کی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ اس نے کورونا وائرس کے دوران یہ شبیر احمد پڈر جو 6 مہینے سے جیل میں ہے، اس کے گھر میں کوئی سہارا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے 2 بچے ہیں اور بچہ جو ہے وہ 2.5 سال کا ہے، وہ بھی بیمار ہے. والدہ اس کی ہے عمر رسیدہ بھی ہے، بیمار بھی ہے، گھر والی بھی بیمار ہے، حاملہ ہے. تو میں آپ کی وساطت سے یہاں کے اپنی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے اس کی رہائی کے احکامات صادر فرمائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. کیونکہ اس کے گھر میں کوئی سہارا نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے. یہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے. تو میں آپ کی وساطت سے یہی مرکزی حکومت سے بھی اور یہاں کی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے اس کے رہائی کے احکامات صادر فرمائیں. وہ بہت بڑا انصاف ہوگا. مرکزی سرکار طرف زرعی قانون ان پتہ یہ زمینداروں طرف احتجاجی مظاہرن ہند سلسلہ جاری تو الہ پلہ پتمہ اکہ ریت پہ پنجاب ہریانہ تو دویمو ریاستوں پہ آمد زمیندار دلی ہندن سرحدن نزدیک احتجاج کران تت مرکزی سرکار طرف احتجاج ختم کرنے سوال کوشش جاری. یتھ دوران مرکزی سرکار طرف زمیندار تنظیمن ست کت بات کرنے باپت تہ کوشش کرنے یپر احتجاجی زمینداروں طرف ون آمد یوتام مرکزی سرکار طرف قانون واپس نی توتام روز تہد احتجاج تہ جاری. یہ پربھات پھیری پچھلے کئی دنوں سے سنگھو بارڈر پہ چل رہی تھی. 2 دن سے یہاں پہ غازی پور بارڈر پہ چل رہی ہے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس پربھو کے نام کی استت کری جائے. جو ویر بھائی بہن کسان ویر جو بیٹھے ہیں جگہ پہ، جو کہیں گردوارے نہیں جا سکتے، مندر نہیں جا سکتے، اس پربھو کا نام ان کے کانوں میں ڈلے، جس سے کہ جس نے سب کا ادھار کرنا ہے. جی دوسری ہماری
सरकार से बेनती है, जो जायज़ मांग है हमारे किसान वीरों की, उसको जल्दी से जल्दी माने और किसान वीर इस जगह से जल्दी अपने घरों पे जाए, क्योंकि उनके घर में भी बड़े बूढ़े बच्चे बैठे हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं जी। ये जो अरदास हमने करी है ये रोज़ होती है, हर गुरुद्वारे में हो रही है, ताकि इन किसान वीरों को सदगुरु परमात्मा शक्ति बख्शे जी। हम यही चाहते हैं सारे, हमारी यही दिलो अरदास है कि इनको फतेह मिले और जल्दी से जल्दी इनके कार्य पूरे हों जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गंढों की खेती है, प्याज कहते हैं, गंढों की खेती है। हम 1 महीना हो गया यहाँ बैठे को, इतने बेले क्या करें, वे कुछ खेती करेंगे, खेती हमारे तो बेला कैसे बैठे, इतनी खेती करने लगे। बाकी हमारे पंजाब में बहुत महंगी जमीन मिलती है, जहाँ मुफ्त में मिल रही है भी इतने खेती कर लिए, बेले क्या करेंगे। प्याज है 8-10 रोज में हो जाएगा, कुछ चटनी में पाने के लिए, फिर बड़ा हो जाएगा, तड़का तुड़का लाने के लिए सब्जी बनाएंगे, इसकी छकेंगे उरी वहीं रहेंगे। कितने दिनों तक आप लोग ऐसे ही रुकेंगे कि यहाँ खेती शुरू? जितना चिर ये मोदी मान नहीं जाता, काले कानून वापस नहीं लेता, उतने दिन यहीं रुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये आज यम वरी किस मन की बात प्रोग्राम किस आखिरी किस्तस मज कईयान मामलन हवाले कत कर, तत तिमो प्रोग्रामस मज कांग्रेस हवाले कत करान वोनमुत ज वादी कशीर मज अख कसीर तादाद कांग्रेस सत वाबस्त तत मरकजी सरकार तरफ कंगुक काश्त करन वालेन लोकन हिंद मुश्किलात नजर तल थवित तो वादी हुंद कंग इंटरनेशनल मार्केटस मज आसानी सान वातनावन बापत संजीद कदम तुलना आमद। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बड़गाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को जीआई टैग रिकॉग्नाइजेशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने जीआई टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ई ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाद ही अलग होता है। महकमे सयाहत तरफ ये नौवरी इनस पे गुलमर्ग मज तकरीब हुंद सांझ कर यथ मज मुकामी लूकन अलाव गैर मुकामी सयाह त शिरकत करान तत यम वरिय गुलमर्ग मज नौवरी इन ब्रोह सयाहन हुंद अख बोड़ तादाद वुचन आमुत।
گلمرگہ مز موجود سیاح یہ سٹھے خوش وچھنے تت ذمہ داروں طرف ون آمت زیادہ کھت زیادہ سیاحن ہند وادی تو گلمرگہ کن زون پھرنے باپت یہ نیشنل تو انٹرنیشنل سطح پہ پروگرامن ہند سانز کرنا آو تت گلمرگہ مز نو ؤری چہ تقریب حوالہ انتظام حتمی شکل دن یت زن زیادہ کھت زیادہ سیاح ین سیاحت ست وابستہ لوکن فائدہ واتہ. This is the best time to visit in Kashmir, and I would say people are amazing here. They are so helpful. Our guide sir is amazing, and I love the vibe here. Like it's the best place to visit anytime. جو بھی لوگ سوچ رہے ہیں ان کو نیو ایئر منانا ہے وہ کشمیر کی وادیوں میں آئے اور جنت کا سواد جنت کی سواری لے اور ضرور سے یہاں پہ ٹریول کرے. یہ ایک دم ہی صحیح جگہ ہے اور یہاں کے لوگ اتنے ہیلپ فل ہیں کہ آپ کو آپ کی گھر کی یاد نہیں آئے. گلمرگ ہے بکنگ آلریڈی ہو چکی ہے اور ٹورسٹوں کو جہاں پہ ہمیں ٹکٹنگ کا سوال ہے ہم نے ٹکٹنگ کاؤنٹرز 2 کھول رکھے ہیں کیونکہ رش بڑھ رہا ہے. ہم نے پہلے ایک ہی تھا لیکن اب جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 کی ہو چکی ہے تو ہم نے 2 کاؤنٹرز کھول رکھے ہیں. POS مشین ان پلیس ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ اگست 2019 سے 4G کو 2G میں کنورٹ کیا گیا ہے اور POS مشین جو تھی وہ 2G اٹ از اے GPRS مشین یہ 2G پہ آپریٹ ہو رہی تھی. اس کے کارن جو ہے کہ ٹرانزیکشن میں تھوڑی سی ڈفیکلٹی آ رہی تھی لیکن ہم نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے اور ایک مشین لائی ہم نے تاکہ جو بھی یہاں پہ آ جائے ان کو کوئی دقت نہ ہو. جو کارڈ ہولڈرز کارڈ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے کارڈ سویدھا ان کو یہاں پہ ہم نے فراہم کی ہوئی ہے. وہ کارڈ سوائپ کر سکتے ہیں اف دے ڈونٹ کیری کیش. تو ٹکٹنگ بھی ایزیلی اویلیبل ہے دونوں جگہوں پہ, فیز 1 پہ بھی فیز 2 پہ بھی. لائٹنگ وغیرہ پراپرلی ہم نے پلیس کی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مور اینڈ مور ٹورسٹس آ جائیں یہاں پہ اور اس کا لطف اٹھائیں, گنڈولا کا لطف اٹھائیں, سلوپس کا لطف اٹھائیں. بھارتیہ جنتا پارٹی ہند لیڈر ترون چگن DDC انتخابن حوالہ کات کران وونمت یمن انتخابن مز لوکو طرف گفتار اتحادس خلاف پنہ ووٹک استعمال کرنا آمت تو یہ وجہ انتخابن مز آزاد امیدوارن ہند ایک بڑ تعداد کامیابی حاصل کرمز. یہ بات پکی ہے جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ PDP NC گپکار گینگ کے خلاف لڑ کے جیتے ہیں. 11 لاکھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹس کو ووٹ دیا اور وہ 11 لاکھ لوگوں نے وہاں پر کیونکہ بھاجپا نہیں تھی 7-7.5 لاکھ لوگ ہمیں ووٹ گئے. 11 لاکھ وہ لوگ تھے جہاں بھاجپا نہیں تھی وہ ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے چھیتر کے کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو چنا. یعنی وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ PDP اور گپکار کے خلاف, NC کے خلاف, عبداللہ اینڈ سنس کے خلاف, مفتی اینڈ سنس کے خلاف وکاس کے لیے سامنے آئے ہیں. اب آپ ان نوجوانوں کو جھوٹے لاروں سے نہیں چلا سکے, انہیں وکاس کر کے دکھانا پڑے گا. انہیں یہاں پر سڑکیں, ہاسپٹل, آپ کو سکولز, اسٹیڈیمز اب دینے ہوں گے. ان کو وکاس چاہیے اور بھاجپا یہاں وکاس لائے. آخری سوال ہوگا کہ آپ کے کاریکرم میں آپ کہاں جا رہے ہیں, کس طرح کے پروگرام ہے آپ کے؟ ہاں جی, آپ کا اگلا کاریکرم کیا ہے؟ بھارتی جنتا پارٹی جنتا کے بیچ جائے گی, جنتا سے چرچا کرے گی, وکاس کی نئی یہاں پر اتہاس لکھا جائے گا. وکاس کی اور اب بڑھنا ہے. اب PDF پارٹی طرف ورکرن ہز میٹنگ سانز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ حکیم محمد یاسین تو پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی معاملن حوالہ کتھن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن زمینی سترس پہ پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت سکسان کام کریں. یل زن ات موقع پہ حکیم محمد یاسین وون حکومتس پز جموں کشیر مز اسمبلی انتخابات عمل مز ان یت زن لوکن اخ عوامی حکومت فراہم کرنی. سرکار کو چاہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی اور ان کو متحرک کرے, اور آئندہ جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ متبادل نہیں ہے جو یہ DDC کے الیکشن اسمبلی کے, سرکار کو چاہے کہ وہ فوری طور اسمبلی کے الیکشن کروائے تاکہ یہاں پر جو سیاسی طور, اقتصادی طور, قانونی طور جو کوتاہیاں, خامیاں اور روریاں ہوئی ہے ان کو دور کرنے میں ان الیکشن کروانے سے مدد ملے گی. پوری امید ہے کہ سرکار, مرکزی سرکار
होम मिनिस्ट्री जिन्होंने वादा भी किया कि हम रियासत को स्टेटहुड जॉब्स के बारे में और ये जो ज़मीन के बारे में वो उस पर अमल दरामद करेंगे जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके बाइज़्ज़त तरीके से वो इस स्टेटहुड को कायम करे ताकि लोगों की जो दूरियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो नाराज़गी है उसको दूर करने में मदद मिले। बिहार कोकनागस मज आज लारनू ब्लाक सहित वबस्त DDC आजाद उम्मीदवारों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल आजाद उम्मीदवारों तरफ इल्जाम आयद करान वन आव यदवे नतजन हवाले तिमन मज खदशात पैदा सपदमत ताहम यम खदशात दूर करने हवाले कह कदम तुलना आमुत। डेमोक्रेसी को अगर बचाना साहब अगर डेमोक्रेसी को जिस वक्त ये वोट काउंटिंग हुई हमें ये सोचा था, हमने ये देखा था कि शायद बड़ा साफ और शफाफ तरीके से सारा होगा, हुआ भी बाकी सारा साफ और शफाफ, मगर इस सेगमेंट में इस लारनू ब्लॉक के अंदर वहां पर कुछ लोग PDP जमात के कुछ लोग वो लोग कुछ मिले हुए थे, कुछ इस तरीके से उन्होंने और PWD पावर डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर ये चोरी कर ली। और जो भी यहाँ पर लोगों ने ये वोट दिया हुआ था, गुजारिश रहेगी कि जब तक कुछ फैसला ना हो जाए तब तक कोई हलफबर्दारी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी यही रिक्वेस्ट, यही अपील रहेगी कि जब तक इलेक्शन काउंटिंग रिकाउंटिंग ना हो तब तक इसमें हलफबर्दारी को पेंडिंग किया जाए। और यहाँ की स्टेट यूटी के जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी ये अपील है कि तब तक ये हलफबर्दारी रोकी जाए जब तक कि ये रिकाउंट। पिंगलिश त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज चनाबच व्यसज तो व्यस दूर करने बापत कह वरी ब्रो इंतजामिया तरफ इलाकस मज ट्यूबवेल कायम करने हवाले कदम तुलना आये, ताहम करोड़ वाद रुपये खर्च करने बावजूद काम मुकम्मल करना आमुत यम लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ज काम पाई तकमीलस वातनावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन लूकन साफ चनाब फराहम करने यी। सो आबुक मसल गवर्नमेंटस कर अजीजी अक दह आज ब्रो 5 वरी 6 वरी पत आई सोजुक मशीन सो करोड़न मज ये जाये योत कर आवर 2 वरी गई तथ अति तहर तान गई मेज तल सोन मसल बूझ खुदाय कहें वन DC सबस असिस्टेंट सबस कर अपील अज दीतो ट्यूबवेल नई सर यथ मैदानस मज पे सह गज गामस सरसी कर सह सर तो 1 किलोमीटर पेवान आब अन दूर। भागवा डोडस मज कायम बस स्टैंड सहित वबस्त ट्रांसपोर्टर तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे बस स्टैंड सहित वबस्त ड्राइवरन तो मुसाफिरन हाजत बशरी विज सठा मुश्किल व्यतरन पेवान तो कई फिर मुतलिक हुकामन बस स्टैंडस नजदीक बैतुल खुला तमीर करने मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। ट्रांसपोर्टर तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत बैतुल खुला तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन ट्रांसपोर्टरन तो मुसाफिरन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। हमको ये एक आरजी मतलब चंद दिनों के लिए कुछ स्टैंड दिया गया था, लेकिन इन्होंने इसको परमानेंट स्टैंड बना लिया। हमारे से यहाँ अड्डा भी हम देते हैं और हम यूनियन का भी चलाते हैं, लेकिन हमको उस चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, सवारी भरने की जगह नहीं है, कभी DSP आके चलान कर जाता है, कभी SHO आके गाड़ी ले जाता है, कोई चलते चलते कागज़ ले जाता है, कभी तहसीलदार ले जाता है। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट आई हैं। जज ने 1000 बार यहाँ से कागज़ ले लिए हमने, फिर हमने पैसे भर के वो कागज़ लिए। एक यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है अड्डे का। मैं आपको बताता चलूं, सिटिंग अरेंजमेंट वेटिंग अरेंजमेंट कोई यहाँ सर सिटिंग अरेंज को छोड़ो, वो तो हम कर लेते, कहीं भी बैठ लेते। यहाँ बाथरूम नहीं है सर। बाथरूम जो ड्राइवरों का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि घर से पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे हैं जैसे समझो कचरा समझ के हमको छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से कम भी 15 रूट की गाड़ियाँ हैं। आप इस वक्त भी देखोगे पीछे तक गाड़ियाँ हैं, फिर हमने लोगों के बैग उठा के उधर पहुँचाने होते हैं। ड्राइवरों की यहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई गाड़ियों का कोई सिस्टम नहीं है। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।